promise that you'll catch me. والسلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو. الناس تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم بكم فيديو جديد. الا كنتو كتفرجوا الصباح كنتمنى نهاركم يدوز مزيان، وإلا كنتو كتفرجوا العشيه كنتمنى صباحكم يكون داز مزيان وغدا واليوم الجاي يكون احسن ان شاء الله. السيمانه اللي فات كو صوف مون كونط بيرسونيل اولا في مون كونط بروفيسيونيل حطيت لكم ستوري فين كنسول حطيت لكم ستوري فين قلت لكم سولوني الاسئله اللي بغيتو غادي نجاوبكم عليها في فيديو يوتيوب. فاليوم نهار الخميس غادي نجاوبكم على هاد الاسئله. جيبوا ما تاكلوا، جيبوا ما تشربوا، حيت الفيديو غيكون طويل ان شاء الله. غادي نحاول ما نديرش بزاف ديال المونتاج باش يكون واحد لا ترونسبارونس بيني وبينكم في الاسئله اللي سولتو. ما غاديش نقول لكم او كل سؤال من عند من شكون جا، باسكو سكرينيتهم وما بغيتش نقول الناس كاملين شكون اللي صيفطوا لي لي ميساج. دونك غادي ندير لكم الاسئله هنايا مي بلا ما نقول لكم شكون سميت فلان اللي حط ليا لا كيس. السؤال الاول عندنا وهي بوركوا لا اف 1. زعما شنو اللي خلاني انني نتقلب كاريمون الفورمولا 1 وماشي شي حاجه اخرى، وانني نخرج من داك الفري ستايل اللي كنت كندير شحال هادي. ديجا دو ان الفري ستايل ما كنتش عاطي فيه داكشي كامل، ما كنتش عاطي فيه الجهد ديالي كامل في لي فيديو كاملين. ميم سي في المونتاج جملوني افون، في المونتاج كنت كنحاول نخدم شي حاجه اللي كاري بزاف. كيعجبوني لي فلوغ غادي يبقاو في لاشين يوتيوب، ما غاديش يتحيدوا، باسكو كيعجبني نهز المكام ونمشي ونصور بزاف ديال الحوايج. بارفو كتجيني نحنا مع الناس، مي عزيز عليا انني نهز لاكام ديالي ونهضر معاكم ونبارطاجي شحال من حاجه. دونك لي فلوغ غادي يبقاو، عزيز عليا ندير لي ستوري، دونك لي ستوري حتى هما غادي يبقاو. ما كاينينش لي ستوري دابا، وي سي بون، باسكو حياتي سي الدار والمدرسه، ترجع للدار تقرا ولا كدير مونتاج ديال اليوتيوب. دونك ما كاينش شي حاجه اللي فريمون انتريسونط باش انا نقدر نحطها لكم سور فيديو يوتيوب ولا سور دي ستوري انستغرام. مي نرجعوا للسؤال ديالنا، علاش اختاريت لا فورمولا 1. لا فورمولا 1 تانسبيريت مي بلوتو عجبتني. بديتها كجو. في الاول بديت كنتفرج في لو بوزو، ما عرفتش واش كتعرفوا لاشين ديالو ولا لا. بديت كنتفرج في لو بوزو في لايف تويتش ديالو فين انه كيلعب سور اف 1 2021. عجبني لو جو، وبديت كنتانتيريس على دوطر يوتيوبر اللي كيلعبوا نفس لو جو. ومن بعد دو فيل اون ايغوي بديت كنتفرج نهار الحد، بديت كنتفرج غير نهار الحد في لي غران بري، كنتفرج غير في لا كورس، دونك غير نهار الحد. ابخي بيتي ا بيتي وليت كنتفرج في ملي عرفت بلي لي كاليفيكاسيون تيكونوا نهار السبت، فبديت كنتفرج في لي كاليفيكاسيون نهار السبت. في لو غران بري ديال السعوديه ديال العام اللي فات، هو لو غران بري الوحيد اللي تفرج فيه دو ا زد. تفرج فيه يعني لي زيسي ليبر الاولانيين الثانيين ديال نهار الجمعه، ولي زيسي ليبر الثالثين ولي كواليفيكاسيون ديال نهار السبت، ولي كورس اللي كاينين نهار الحد. وعجبني. و كنتفرج في واحد لا فيديو ديال لو بوزو فين كان جاب معاه كيلكان كي سابلي دي بيرو كو جو كونيسي با ديك الساعات. ودخلت كنشوف شكون هو هاد دي بيرو ايتو، باسكو بيان سور كي بريزونطاه ايتو. ودخلت نشوف شكون هو هاد دي بيرو. جي تروفي كو سي كيلكان كي في دي اناليز دو غران بري. كنت ابري لو غران بري دابو دابي، فدخلت وبديت شفت سا فيديو ديال لو غران بري. وعجبني جون الطريقه باش كيهضر، الطريقه باش يحاول انه كيشرح شاك اكت اللي طرا في لا كورس ايتو. دونك بديت كنتفرج ليه في لي فيديو، وبان عنده هو فاش فهمت فريمون بزاف د الحوايج اخرين على فورمولا من بحال القانون، باسكو في الاول ما كنتش كنعرف القانون. في الاول كنت كنتفرج دونك جينيرالمون بحال القانون، بحال دي ديفيرون بيس ديال لا فواتور، لي بنو، لي ديفيرون بنو، علاش يا دي بنو جون روج و بلون، علاش يا دي بنو بلو، وعلاش يا دي بنو فير. وتعرفت من عنده شحال من حاجه على وديت لا فورمولا 1، تقربت من عنده بزاف. اي دونك من تما هي فاش جو مي سوي دي. ومن بعد شنو كان طرا فاش كان بابا مثلا كيجلس يتفرج معايا، بابا حتى هو ما كيفهمش بزاف في لا فورمولا. دونك فاش بابا كان كيجلس يتفرج معايا، فبديت كنوقف مثلا وكنمشي حدا التلفازه وكنبدا نشرح ليه باش كنوريه باغ اكزومبل في لا فواتور ديفيرون تروك اي تو. و جي تروفي كنت كنشرح ليه مزيان، اي كو بابا كان كيعجبو الحال فاش كيشوفني كنهضر وكنحاول نشرح له وكنحاول نوصل له شنو عندي انايا دونك كمعلومات على هذاك الشيء. دونك جي فيو هادشي اي جو مي سوي دي بان
pourquoi pas le faire sur YouTube, sachant que je faisais que des freestyles. Ou les freestyles, c'était pas que je le faisais pour, pas pour le faire, je vais pas m'y mais c'est pas quelque chose, les كتعطيني du plaisir autant que regarder la Formule 1. Et donc, je me suis dit, علاش لا ما نبقاش كنصور des vidéos ونحطهم بحال هكاك. Et alhamdoulilah, je le fais aujourd'hui. Bon, ça marche. Il y a des gens qui regardent mes vidéos constamment, j'ai des bons retours et c'est quelque chose que j'adore très très fort. Ok, deuxième question. Pourquoi tu soutiens la LGBT community? Ok, d'accord. Bon, là, on va aller sur un terrain qui est très très glissant. Mais غادي نهضر عليه ماشي مشكل. Alors, كاين فرق ما بين soutenir شي حاجة ou respecter شي حاجة أخرى. soutenir c'est الناس اللي مثلا كيخرجوا في معارضات على وديت هاد لا LGBT community، الناس اللي تيديروا دي بوست عليها، الناس اللي كيحاولوا انهم يعاونوا هادوك الناس. اوكي. alors que انا je respecte الناس ديال لا LGBT community parce que de un je me dis que هما aussi ce sont des gens، هما aussi ce sont des humains، des personnes بحالي بحالهم، et que vu que انا كنقلب على mon respect من عند اي واحد تنتعرف عليه وكنقلب على un genre d'amour que ce soit amical ou là plus. Et donc حتى هادوك الناس c'est des gens اللي كيقلبوا على la même chose. Donc vaut mieux انك تعطيها ليهم tu vois et que tu les respectes على انهم هما يبداو تيقلبوا عليها بطريقه اللي هي peut-être خايبه. Donc moi je les respecte totalement و كل واحد كنريسبكتيه كيف ما كان. D'accord, que tu sois homosexuel, hétérosexuel, ça dépend pas de ta sexualité, ça dépend pas de ton physique, de ta couleur de peau. Donc, moi, je les respecte, je les soutiens pas. Après, la deuxième chose, pourquoi est-ce que je les respecte, c'est que les sentiments, ça se contrôle pas du tout. C'est pas quelque chose اللي ممكن انك تكونتروليها. c'est pas un ballon اللي غادي تشدو تعرف كيفاش جونغلي بها ولا شي حاجه، او تعرف كيفاش دريبلي بها، او c'est pas une voiture اللي غادي تعرف الا دورت الفولون هاد القضيه هادي فغادي ندور بحال هكا. c'est pas quelque chose اللي tu peux faire. tu peux tomber amoureux d'une personne و you wasn't expecting it، يعني ما كنتيش متصور هاد القضيه هادي انك تبغي شي واحد مثلا، او انك يبدا كيعجبك شي واحد كو سوا كنتي دري مع بنت ولا بنت مع دري ولا وي دونت كير. فهمتي؟ دونك je les respecte et je les soutiens pas. soutenir je vais عمرك غادي تشوفني شي مظاهره ديال ال LGBT community، مي باغ كونطخ الا كنتي جالس معايا في شي مجمع وقليتي احترامك على الناس ديال ال LGBT community غادي نرياجي باسكو ce sont des gens اللي كيقلبوا على الاحترام ديالهم، والاسلام ديالنا كيقول لنا اننا نعطيو الاحترام لكل واحد. نهضروا على الاسلام في الحاجه الثالثه. الاسلام لي زاكت هما اللي عنده en fait c'est l'acte اللي حرام. en fait c'est l'acte انك دير شي حاجه entre دري ودري ولا entre بنت وبنت هي اللي حرام. mais le fait d'avoir des sentiments pour quelqu'un ça n'a jamais été haram, que ça soit دري ولا بنت، parce que ما يمكنلكش انك تكونترولي tes sentiments, c'est impossible, mais tu peux contrôler tes actes. يمكن لي نجيو نهز هاد الكاس هذا ونحطوه هنايا مثلا، ça c'est un acte que je peux contrôler, mais ما يمكنليش نكونترولي mes sentiments. c'est pour ça que je les respecte وما عمرني قلت عليهم شي حاجه غايبه. وفاش كيكونوا جالسين معايا الدراري كان وشي واحد مثلا تيقل الاحترام عليهم، خويا calme-toi، الناس راهم des personnes بحالك بحالهم de chair et en os et donc خاصهم الاحترام ديالهم. هذه هي ma réponse à la question. Troisième question هي t'es passionné par quoi? j'ai بزاف ديال les passions en ce moment. c'est vrai que l'année dernière كون سولتيني هذا السؤال ما غاديش نقدر نجاوب en vrai de vrai parce que la seule chose اللي كانت كتعجبني c'était le basket. et aujourd'hui je suis beaucoup plus open, je suis beaucoup plus développé mentalement على العام اللي فات. و mes passions كتار j'ai les voitures sportives, je parle pas de la F1. il y a la F1 aussi, il y a le style
le style vestimentaire. Dernièrement, دخلت في هذا المجال بزاف وكنقلب فيه بزاف باش انني نقدم mon style vestimentaire ou c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. صحابي كاملين فريمون اللي كانوا يعني كيقراو معايا في المدرسه وما شافونيش في لا بيريود ديال الصيف. ils m'ont dit mec mais t'as glow up en vrai de vrai au niveau des bases parce que l'année dernière je m'habillais beau mais pas stylé, tu vois, il y avait une différence. Je m'habillais bien, tu vois, j'étais propre mais j'étais pas stylé. Et alors que l'âme, vraiment, je m'habille bien, je m'habille proprement, toujours, et je m'habille stylé, et c'est quelque chose que j'adore. Et j'espère bien continuer à faire le développement. Il y a aussi toujours le basket, il y a le football que j'ai joué pendant toute mon enfance, j'y joue toujours. C'est chez Hajel, traditionnel dans la famille, mais je dis largement qu'il y avait 72 عام وكان فاش كتلعب الريال كان كيجلس معنا وتيتفرج في الريال وكان فريمون كيغوت شي بعض المرات واش اننا نديرو نتفرجوا في الريال. جداتي حتى هي كتفرج معنا في الريال، بابا برصاوي، انا ريالي، خويا الصغير خويا ادم فريالي حتى هو. في العائله كامله حنا كاع كنلعبوا كره، في العائله كامله كنفهموا في الكره، في العائله كامله تنتفرجوا في الكره وني باسيوني دو فوتبول. سي كيك شوز اللي تراديسيونيل عندنا في العائله كامله. Donc, ouais, je pense que mes passions, le kbar. La prochaine question, Léa, quel était ton surnom dans ton enfance? في صغري كامل دارنا يعني عمامي كلشي كان كيدعي عليا طوطو. Bon, j'avais pas une carrière بحال اللي عندي طوطو مي كلشي كان كيعيط عليا طوطو يعني كديمينيتيف لطها. وفي المدرسه كلشي كان كيعيط عليا العبد، حتى واحد ما كان يعني في مون بريمير كاملو حتى واحد ما كان كيعيط عليا بسميتي ني مون كوليج داير. حتى فريمون دخلت ليسي وبدلت المدرسه عاد كيعيطوا عليا بطه يرون با العبد. مي يعني من التاسعه لتحت كلشي كيعيط عليا العبد يعني في ليكول. وفي الدار كلشي كيعيط عليا طوطو. بون غير دابا تيعيطوا عليا طه. عمي واحد فيهم اللي كيعيط عليا فريمون سميتي كامل محمد طه وتيعيط عليا طه على طوطو. دونك ouais, je pense que j'ai répondu à la question. Prochaine question, tu présenteras la femme de ta vie à tes parents au bout de combien de temps? Ah, la question que je crée, c'est vraiment عجبتني. Ou ok, d'accord. C'est une question qui est délicate, Chichouya, surtout que ben je ne sais toujours pas la réponse et je pense que la bonne réponse de la question c'est le jour où les radins n'arrivent que c'est la fin de ma vie. Je sais pas où je vais me dire, c'est le jour où je vais me dire que, ben, d'accord, ok, c'est cette personne avec laquelle je vais finir ma vie, c'est cette personne que je vais aimer jusqu'à ma mort. Donc, c'est là le moment où je dois la présenter à mon père, à ma famille, mes frères, mon frère et ma sœur, ou je te dis. Donc, vraiment, c'est à ce moment-là que ça sera le bon moment au Benisbalia. Et je pense bien trouver quelqu'un اللي غادي نقدمو لعائلتي في هاد لا بيريود. Prochaine question, tes goûts en voiture. En voiture, j'ai vraiment les deux favoris d'y aller, c'est bon, Mercedes. Mercedes, vraiment, c'est le top du top, les Maybach, les AMG, bon, tout Mercedes, vraiment, pour moi, c'est le Graal. Après, c'est un choix que pouvez-vous juger bizarre, mais c'est Peugeot. Peugeot, c'est une marque de voiture que j'adore très très bien. كنقول لهم ديما بلي Peugeot هي الصغيرة ديال Mercedes parce que je trouve c'est vraiment il y a du confort, il y a du sport. Ils ont commencé à faire du sport. Il y a vraiment il y a du tout dans les voitures Peugeot. Il y a de la fiabilité autant que Mercedes. Et vraiment ces deux marques là, pour moi c'est haut du lot. Et j'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout, les Tesla. Elon Musk et tout, j'aime pas déjà ce mec, de base. Les Tesla, معزينش عليا. Moi, أنا فاش كيخصني نركب في شي طوموبيل نسمع الصوت. Pas forcément نسمع un صوت de pot d'échappement fort, tu vois.
انا نسمع باغ اكزومبل الموتور البو ديشابمون دون ام جي ماشي صافي في هاد القضيه، مي خاصني ملي مكسيرين نسمع او موان ديك ضروري فهمتي، كو سوا الموتور العادي ولا لا. مي تسلا كتكريس كتكسيري ما كتسمعش اصلا فاش كديماري ما كتسمعش بلي راك ديماري. دونك pour moi Tesla c'est un truc اللي واعيين. لي بي ام دبليو ما كيعجبنيش الانتيريور ديال لا بي ام دبليو، genre الطابلو دو بور لا تابليت ما كيعجبنيش الانتيريور كامل ديال لا بي ام دبليو. ابخي لا بي ام دبليو on est en voiture sportive, voiture modélable et voiture en tant que moteur c'est une tuerie. J'adore aussi les Volkswagen. Bon, les Volkswagen, je pense que c'est quatrième ou cinquième dans mon classement. Les Audi, c'est bon, c'est la préférée de tout le monde, hein. J'adore pas aussi les Dacia. Je pense que on a fait le tour. On a fait le tour. Prochaine question. C'est quoi la chose la plus terrifiante que tu as réalisée? D'accord. I realize, Anahu, quoi que tu te dis, quoi que tu dis, il y a au moins une personne dans ce monde qui sera d'accord avec toi. Ça fait très très peur. Parce qu'aujourd'hui, si je viens et je fais une vidéo YouTube où je dis que pour arrêter le corona, il faut au moins une personne. Admettons, je viens pour faire une vidéo où je dis pour arrêter le corona, il faut qu'on se mette un petit doigt dans le cul. D'accord? Il y aura au moins une seule personne qui sera d'accord avec toi. D'accord? Et c'est très très terrifiant parce que tu dis, que soit tu dis une très bonne chose ou la chose la plus bas de gamme qui soit dans ce monde, ben, il y aura au moins une personne qui sera d'accord avec toi et ce serait très très terrifiant, sachez-le. Ok, là, bon, fin de la question, c'est c'est un très très bon pote qui a posé cette question et pour te répondre, I'm not gay. Je suis pas gay, d'accord? Et d'ailleurs, c'est un très très bon artiste. Faut que je parle d'un truc. C'est un très très bon artiste. C'est un très très bon dessinateur. C'est un très très bon dessinateur. Et je vous mettrai son Instagram ici et dans la barre de description. دخلوا vraiment follow كيرسم شي حوايج اللي واعرين بزاف. Il dessine magnifiquement. C'est mon dessinateur préféré. Et دخلوا عنده follow pour la force. شنو هي لا ريزون اللي خلاتك تبدا يوتيوب؟ داكوغ. غندخلو في واحد الموضوع كي تري تري بيرسونيل واحد شي شويه مي سي با غاف. سيتي بيناتنا حنا الدراري الكليكه ديالنا ديك الساعه كنت في السابعه سي جو دي با دو بيتيز. الدراري صحابي اللي كانوا فريمون بروش مني من البريمير. C'était vraiment la mode ديك الساعه. On était genre واحد une clique de 5-6 potes où كاملين تقريبا on était parti sur l'idée ديال اننا on fait une vidéo YouTube. Il y avait un pote qui s'appelait Youssef qui avait fait une chaîne YouTube qui s'appelait شحال هادي Youssking. Il y avait plein de potes les داروا une chaîne YouTube et j'étais vraiment le dernier à faire une chaîne YouTube et je suis le dernier à rester sur YouTube. Je pense qu'on est deux les derniers à rester sur YouTube. Si je trouve la chaîne, je vous la mets juste ici. Et احنا جوج اللي مازالين دابا je pense. On était les deux derniers à créer une chaîne YouTube. Et petit à petit, puisqu'on développait, au flou, je voulais faire une chaîne YouTube باش نحيد ma peur de s'exprimer parce que j'ai un problème. شحال هادي كان عندي un problème. ما كنتش كنقول شنو يعني كنحس بيه en direction ديال une personne. ما كنتش كنقدر كاع نهضر avec des personnes que كان كيتصور ليا راسي انهم نيفو ديالي هابط عليهم بزاف. فما كنتش كنقدر نهضر مع كلشي اولا نتصاحب مع كلشي كو سوا كنتي مدير كنتي في السابعه شي با موا شي صافي. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux.
ça m'a aidé même si كنهضر مع une caméra كنحس فريمون بلي كنهضر مع 165 personnes même si كيشوفني غير 22 personnes mais vraiment كنحس بلي كنهضر مع الناس et donc ça m'a aidé petit à petit انني نحاول نتطلق مع الناس et je pense que même dans mes vidéos لاحظتوها انه طورات من لا فيديو البروميير فين كنهضر بشويه على هاد لا فيديو ديال دابا. Donc c'est bénéfique pour moi, ça m'a aidé personnellement et c'est un petit truc dans lequel je m'épanouis, donc je compte pas m'arrêter aujourd'hui. Pas délicate mais très très rigolote. What's your favorite meal? That person is one of my favorite person that I know. C'est une personne اللي عزيزة عليا بزاف وموراها صيفطات ليا سيغ ميساج نخلي لكم الميساج هنا قالت لي فاش كتب بلي راه ميل راه قصدت بها الفطور ولا الغدا ولا العشاء. Alors, Anna, je préfère, je sais pas, en vrai. Même si j'ai eu le temps, mais je sais pas, mais je préfère, je pense, le ftor. Parce que dans le ftor, tu peux manger tout. Tu peux manger du sucré, du salé, tu peux manger de la viande, tu peux manger des crêpes, tu peux manger le khobz au fromage ou l'asl. Ça c'est un truc que j'adore. Bzaf, khobz, le fromage ou l'asl ou zit, c'est mon péché mignon. Tu peux manger في الفطور اي حاجه بغيتيها que ce soit du sucré du salé tu peux manger اللحم tu peux manger des fruits des légumes تقدر تاكل اي حاجه donc je pense que my favorite meal انه الفطور. عقلتي عليا في نوبل اكاديمي؟ non pour être franc non ما عقلت. Talk about yourself. What to say about myself? That's the problem. En vrai de vrai, je suis quelqu'un de très très compliqué mentalement. Il y a plein de choses qui tournent. Je suis quelqu'un, un overthinker بزاف. كنفكر في بزاف د الحوايج à la fois. Et parfois c'est quelque chose les خايبة, parfois c'est quelque chose qui me met dans des moods vraiment خايبين. Je suis quelqu'un qui est très 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 sentimental. Je m'attache parfois trop vite à quelques personnes et parfois je me fais du mal en faisant ça. Aujourd'hui كنحاول انني نقاد هذه القضيه هذه باش ما تبقاش بزاف mais je suis quelqu'un اللي كيتقصح شي بعض المرات بزاف من هذه الحاجه ديال اني كنتعطش دغيا الناس كنولي كنبغي الناس بزاف. En étant sensible, bien sûr, كنبغي mon entourage بزاف, que ce soit ma famille, my close friends, ou même si je n'en ai pas trop de close friends, j'ai Abdelrahman, which is like my best friend. كاين محمد علي خو عبد الرحمن. انا وادم ومحمد علي وعبد الرحمن on a grandi ensemble. انا كنعرف محمد علي وعبد الرحمن like نهار تزادو j'avais 6 mois ديك الساعه وحنا on se connaît. عايشين مع بعضياتنا دايما. On se capte tout le temps, on s'appelle كنتلاقاو ديما et c'est genre vraiment les deux personnes اللي كنثق فيهم genre à 100% foot 100% vrai. Il y a aussi I think il y a aussi Joubert aussi, le mec qui ressemble. C'est un très très bon ami pour moi. C'est pas quelqu'un à qui je fais confiance à 100%. Bien sûr, on se connaît, je pense, depuis un an. Il y a aussi genre 2-3 personnes d'autres à qui je fais très très confiance et qui comptent pour moi. Et en étant sensible, je les aime, que ça soit, je les aime bien. Et oui, je suis quelqu'un qui se prend beaucoup la tête pour les problèmes des gens avant ses problèmes à lui. Si j'ai un truc et que y a une personne qui a un problème et qui m'est cher, tu vois, que ce soit ma famille ou mes amis, je peux penser à leurs problèmes plus que le mien, et même je peux oublier le mien en pensant à leurs problèmes. Et ça, c'est une maladie d'après un psychologue que j'avais consulté un jour. C'est une maladie de vouloir toujours aider les gens et de vouloir toujours
Être présent pour les gens. Il me fait le coup à chaque fois, lui. Bon, le de l'Instagram, il follow. Je disais que c'est une maladie. J'avais consulté un psychologue وحده اللي قال لي que le fait انك ديما كتقلب على ان الناس يقولوا ben lui il m'a aidé de la reconnaissance des gens, c'est une maladie, ça veut dire que t'as pas de l'estime de soi. Et pour être franc avec vous, je dis totalement que c'est faux. Parce que je me connais, mon estime de soi, je peux dire que في هذاك le moment, j'avais un estime de soi اللي كان طايح بزاف. Aujourd'hui, je fais toujours la même chose, je suis toujours présent pour les gens que j'aime, même présent plus que je le suis pour moi, mais mon estime de soi est très très élevée. Je m'aime beaucoup, j'aime les gens beaucoup et je compte pas d'arrêter. Aujourd'hui, je fais des vidéos pour m'épanouir, j'adore la F1. Mon rêve aujourd'hui, c'est de rentrer dans ce monde, que ça soit d'ingénieur ou que ça soit d'ingénieur mécanique, pour faire de l'ingénierie en Formule 1, ou que ce soit être carrément un pilote de Formule 1. Être un pilote de Formule 1, c'est un rêve qui est très très grand, c'est un rêve qui peut ne pas se réaliser parce que on n'a pas l'argent pour, et on n'a pas aussi euh, je suis assez vieux pour commencer le karting, je pense, mais je vais vraiment creuser plus dans ce sujet et savoir si aujourd'hui je peux commencer je peux commencer et je peux m'inscrire dans la FRMSA, la fédération marocaine, la fédération royale marocaine du sport automobile. Et on espère que je serai accepté, même si j'ai 16 ans. Et bon, j'espère bien un jour pouvoir réaliser le rêve de rentrer en Formule 1. J'ai un rêve encore plus petit, qui est d'être un jour dans un paddock, aller assister à un grand prix de Formule 1. Et voilà, c'est des rêves que j'ai, des rêves que j'espère qu'ils se réaliseront. Et voilà, je suis une personne très très intelligente. Et je parle pas de l'intelligence parce que ça c'est pas de l'intelligence. Ah, c'est de l'intelligence, mais c'est juste une partie de l'intelligence. L'intelligence, c'est différents majalets, en fait. Ça a plusieurs intelligences. L'intelligence, ça a plusieurs intelligences. Mais bon, l'intelligence, c'est divisé sur plusieurs parties. Il y a l'intelligence musicale, il y a l'intelligence sociale, il y a plein d'autres intelligences où je suis doué dans plusieurs dans ces intelligences. Et aujourd'hui, j'aime ma famille, j'aime mes amis et je serai présent pour eux. Et je pense que les trois mots qui pourront me définir, c'est quelqu'un de déterminé, quelqu'un d'aimable, très très courageux. Prochaine question, ça m'a pris beaucoup de temps de vidéo. How much do you like Formula One? By the way, je parle beaucoup français. J'ai anglais aussi et français. J'ai un très bon anglais, un très bon français et j'en suis totalement fier. So, do I love Formula One? Oui, j'adore la F1. Je pense que Bale, hein, si on parle comme ça. How much I love Formula One? So that's another question. Je pense que aujourd'hui, après ma famille, mes amis, c'est une chose qui fait le plus mon bonheur. Quand je regarde un Grand Prix de Formule 1 de A à Z, je peux être très très énervé. Dès que le A à Z, tu vois. Très très énervé parce qu'il y a des moves de malade, il y a des moves de con parfois. Il y a des pilotes que j'adore très très bien qui font de très gros bêtises. Il y a des pilotes que j'aime bien qui n'ont pas de chance.
dans cette journée. Mais après d'être le Z, ben, je suis très très heureux. Parce que j'ai fait un truc qui me passionne, un truc que j'aime. Et donc, je pense que c'est le truc qui me procure du bonheur le plus. À part ma famille et mes amis, comme j'ai dit. Ben, c'est le truc qui me procure le plus le bonheur. Donc, d'une échelle A à 10, de 1 à 10, je pense que ça peut être dans 9. Si je mets 10, c'est ma famille et mes amis, ben, c'est 9. Ben, je pense déjà que j'ai bien répondu à la question parce que je sais pas. Can we see a battle of championship between Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, of George? Euh, pour l'année prochaine, on peut voir un fight du championnat entre Max Verstappen, Sergio Perez, Lewis Hamilton, George Russell et euh, Charles Leclerc et Carlos Sainz aussi. Et il peut rejoindre Ocon et Pierre Gasly l'année prochaine. Euh, L'année prochaine, ça sera une très très grosse année en termes de championnat constructeur et pilote. On a Red Bull cette année qui ont une voiture de malade mental, une voiture très très belle, euh, qui est compatible à tous les circuits presque. Et c'est une voiture qui est poussante, c'est une voiture qui est hors du lot. بالنسبة Mercedes ou la Ferrari, c'est magnifique. On a vu une domination, il y a Ferrari اللي كانت عندهم الفوتور في البداية ديال لا سيزون واعرة مي ابخي ما قالوا لهم هزوا طوموبيل لا كورس دو مارسويناج on va parler de ça après la saison parce que pourquoi après la saison parce que السيمانة الجاية بعد اثنين با السيمانة الجاية نهار اثنين يا فاست فايف ديال البرازيل ابخي يا لو فاست فايف ديال غيكون ابو ظبي la fin ديال الشامبيونات وعاد après ben je vais avoir le droit de faire tous mes vidéos que je veux d'explication d'interprétation et de tout donc on va avoir presque 3 mois 4 mois غير ديال 107%. Pour الناس اللي كيعرفوش شنو هي 107%, c'est la partie où j'explique la Formule 1 ou les Fast 5 c'est la partie où j'analyse les grands prix de Formule 1. Donc on aura une très très grosse partie de l'année où on va expliquer la Formule 1. Donc غادي نهضر على المارسويناج après. Revenons à Ferrari, moi la voiture à cause du marsuinage, ils ont dégringolé. Mercedes qui a retrouvé une très très bonne voiture pour et maintenant qui vise 2023, ils ont déjà commencé sur la voiture. Je pense que on va voir un très très bon combat entre Ferrari, Mercedes et Red Bull. J'appréhende Mercedes qui va gagner l'année prochaine. Ils savent comment travailler sous pression et donc je pense qu'ils vont sortir du lot. Ferrari, je pense pas. Hein, je pense pas contre de gros concurrents. Même si on sait que Ferrari, c'est les premiers, c'est les GOAT, en termes de championnat du monde, c'est les premiers. Mais pour aujourd'hui, les plus forts, c'est Mercedes, puis Red Bull. Ferrari, ça vient en 4e place. Parce que, de mon humble avis, ben, je pense que les Alpines, les Ferrari, des problèmes de stratégie, des fautes de stratégie, des fautes des deux pilotes. Et je pense que on va voir des erreurs ديال Ferrari encore. J'appréhende des erreurs de Ferrari. On va avoir un très bon combat entre Mercedes, Ferrari ou Red Bull. On va voir Esteban Ocon ou Pierre Gasly qui vont se battre. Et on va voir vraiment McLaren qui va se battre encore avec Alpine, As qui va essayer de se battre avec tout le monde l'année prochaine. On va voir vraiment une saison mémorable, même plus que celle-là. Parce que celle-là, oui, elle était une très très belle saison, hein, on va en parler. Celle-là, c'était vraiment une saison qui est très très forte. Mais l'année prochaine, elle sera beaucoup plus forte et ça, je peux vous le prendre.
Ben, je pense qu'on a fini nos questions, hein. On a fini nos questions. Euh, je pense que après 40 minutes ديال الtournage. Je pense que جاوبت على الأسئلة كامل اللي سولتوني. Je pense que j'étais à la hauteur ديال الأجوبة اللي كنتو كتساينو. شحال هادي ما درت un Q&A, un FAQ. C'est juste que j'avais pas trop grand chose à parler. يعني ما تبدلتش بزاف. Dernièrement vraiment اللي تبدلت بزاف, que ça soit mentalement, que ça soit في الخدمة ولا في شحال من حاجة. J'ai des projets كبار لهاد لاشين يوتيوب ان شاء الله. بيان سور كنساين انها تزيد تكبر باش حتى الا درت دي بروجي ما نديرهمش غير في الخاوي, مي جي دي تروك في راسي اللي هما فريمون واعرين. J'essaie de bosser très dur, j'essaie d'aller de l'avant. Aujourd'hui je suis très heureux dans ma vie. j'espère انني نكون جاوبتكم على vos questions. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك. نتلاقاو نهار الاثنين ان شاء الله. باي.